application of those patterns ato ang kinabuhi. Thank you so Yes, much sir. for your answer, Mr. Thank Texon. you, sir. Thank you. So Thank patterns you. in our life, and we can also learn from the others. Pero we don't have time to ask each one of you what are your learnings about the previous lesson. But anyway, we have the discussion room in the Quipper. So pwede mo magbutang yung answer dito sa Quipper. And I will read those answers. So far, ganina when I checked, 19 mas gusto ka buok estudyante ang nag-answer na. So that is the combination of all my classes. I don't know kung pila ka buok diri sa klase ang nag-answer, but I will read your answers later na pag human sa to ang gisat nga deadline. The deadline of your submission of answers will be on Friday pa man. So for this afternoon, we are going to start with another lesson, and I'm going to share with you the material for this particular lesson. So can you now see the material or the PowerPoint presentation? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, thank you so much. Yes, sir. So Yes, again, I tama would yun, like sir. to remind you that this particular session is recorded. So all of our interactions and even your participation will be recorded and will be posted also later in the Quipper. As you can observe sa first lesson nato, I have already posted, uploaded the recorded lecture of the first lesson as well as the text lesson. So you may answer the questions kana dito kay para i-check kung nakasabot ba jud mo or wala. And then I have also uploaded our material. Katong gusto mag-print gani, wala man gud ako nga na-check ang downloadable dito sa Quipper. So pwede nyo i-access ato ang group chat. And also ang inyong discussion sa ato ang Quipper messages. So wala ba ta naka-encounter og mga problems so far in dealing with our learning management system. Learning management system ang tawag nato kay sa Quipper. Kinsa ang nagkaroon og mga problems encountering dira sa pag-access sa Quipper. You can also ask questions kay para dili mo ma-behind. So maklaro ba akong tingog? Naay man nag-chat kay di daw niya maklaro akong tingog. Klaro man, sir. Klaro. Klaro man, sir. Klaro man, sir. Klaro. Depende sa signal po siguro na siya. No? Okay, so Wala let's mga get started. Appreciation of numbers. What are the objectives? We will always have the objectives every time nga magklase ta na atay sense of direction unsa atong padulngan, di ba? Good Na pwede afternoon, mag-sense sir. to Sorry lesson for area. late. So we have to set direction to our lesson. So last time atong objectives is to know the patterns, to cite some patterns, and to connect those patterns to our lives para makita nato ang importance. And we were able to achieve all those objectives. And for this afternoon, we will have another set of objectives na kailangan to i-hit para dili masayang atong time. Can you read those objectives? May I request, just to check kung naadiri, Mr. April Boy Elorde. Yes, sir. What are our objectives for this afternoon? Objectives. Mm-mm. Define the different classifications or sets of numbers. Give Then, examples of the different sets of numbers. thank you so much. So dali ra maabot ang ato ang objectives, di ba? Kay murag na naman tay background about what are those sets of numbers we are dealing with sa math. Tama ba? Since elementary, high school, senior high school, and right now college na mo, daghan na siguro mo mga set of numbers nga nahibal-an. Tama ba? Wala may naningo. Sir, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Murag naka-answer. Yes, sir. Yes, So sir. anyway, we're going to review all those sets of numbers this afternoon kay part man ni siya sa to ang syllabus. Part ni siya sa mathematics in the modern world. Ang mahibal-an daw nato unsa ni mga klase-klase ng mga numero nga atong ginestadihan. And these numbers are also existing in our real life situations. Di man ni siya kay sa libro lang makita ang mga numbers, tama ba? Sa kinabuhi nato na man mga numbers. Do you agree? Yes, Yes, tama. sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. Tama, So sir. karon since our subject is math, we need to know unsa to siya nga mga terminologies, unsay pangalan ato niya nga mga numbers. So just a review sa elementary, sa high school, kinsa diri ang makahatag og example na lang kung dili ma-define, example na lang sa let's start with the whole numbers. You may raise your hand if you have an idea or kung wala, I will call.
Whole number sa magsugod. Any example? Yes, kasi ito nag-raise og hand. One, sir, one. Wow, very good. Morich, 1 to 99, sir. 1 to 99 imong example. Tanan, sir. Okay, Tanan that's number. wow. Be careful with your word tanan. Tanan nga number daw iyahang kuan. How about Jemar? Thank you for your answer. To, sir. 2. And finally, Bolonos. One, sir. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, those are some of the examples of the whole numbers. How about the second one? I-check nato yung mga answers later ha. This is just getting your prior Sir. knowledge. Apa dyan mo nahibalaan about ani? How about natural numbers? You can give me examples of natural numbers. Wenceslao? Wenceslao, One, i-check two, spelling one. sa apelyido. Sir. Ibong apelyido, paki-check sa spelling. Okay po, sir. Wait lang, sir. Wenceslao, again, what is your answer? Natural numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sir. Okay. How about Samson? Thank you. 1 to infinite, sir. 1 to infinite. Oo. Okay. How about Tankawan? Thank you. Kanang walay point na number, sir. Walay point nga number. Okay, we're going to define later kung sige pasabot ni mo nga point. Thank you. And finally, Acosta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sir. Okay, so those are natural numbers for you. We're going to check later kung tama ba Sir, dito yung excuse me, sir. examples. Yes, Wenceslao. Sir, can I ask, sir, saan pag-change yung name sa Adria, sir, sa Google Meet? Okay. Dapat sa imuha mo na yung account. Di ba? Connected man ang imong account, Gmail Yes, sir. account. So, Wala pa dapat dito ka magbuwad sa to. profile ni mo. Okay lang. Sige na. Later lang na siya. Kaya madugay Okay, ka. sir. Sige, sir. Sige. Sir, Let's fine. proceed with the third kind of number or third set. We have integers. I will call 3 students lang kaya para dito madugay, madulara. Sir, Integers. Can you give an example? example yan, 4 minus 4 equals 0, sir. Okay, so that is an equation that you have given. Thank you. Gonzales. No example from Gonzales. Israel. Sir, positive 1, sir. Positive 2. Okay, Negative. Okay na, sir? very good. At least nakakahatag ka og duha ka answers. That's correct. Asi. Negative 5, sir. Okay, so far, okay ang inyong foundation or understanding about the numbers. And for this afternoon, ato pa ni siyang i-dig deeper, mas masabtan pa nato siya. And I don't know, ang uban nga wala nag-answer no kung nakuha ba yun nila ang tinuod nga meaning o mga examples atong different kinds of numbers. So I am going to show to you the number system. This is a flow chart ni siya kung usa nga mga numbers ang atong ginastadihan sa math, and we are going to start with the bottom. Unsa nga number inyo nakita or unsa inyo nabasa? 0. 0, sir. Zero. Zero, sir. Actually, zero is zero is one of the most common number nga ato ang na ilhan elementary pa lang, di ba? So unsa inyo ma-relate sa zero karon? Zero, unsa ni siya ang existence sa zero sa real life ninyo? Pwede man siguro zero. It represents siguro kung wala kay score sa imuhang exam. So zero. So aside from that, Monsanto, unsa ang representation sa zero sa imuhang kinabuhi? For me, sir, in integer, sir, think neutral. Neutral, pwede po siya neutral, kanang murag wala kay gidapigan. How about si Rivera? Unsa ang zero, pasabot sa zero, unsa ang representation sa zero sa imuhang kahimtang karon? Pasabot na ako, sir. Di mabuang 1 million kung may 0. Dili mabuang 1 million kung walay zero. So mag-start ka sa zero. So it all starts Yes, sir. with zero. And then after zero, diha na madungagan. So we have different perceptions or interpretations about zero. But zero is part of the number system. And together with zero, kato mga natural numbers. So as you can see right now, sa pinaka-bottom sa number system, aside from zero, we have the natural numbers. Natural numbers are also known as counting numbers. So tama itong ipangsulti ganina,
Atong 1, 2, 3, and so on. So, taas man ni kayo siya. So, we will use 3 dots. It represents infinity. So, tama itong gi-mention ganina sa inyong classmate nga, 1 to infinity ang gisulti. So, muna siya ang mga natural numbers, counting numbers. And when you count, aha ka magsugod kung mag-count ka. 1. 1, So, sir. 1, di ba? Pero pila ka buok tao diri sa ato ang meeting room, for example. So, dapat mag-start ka mag-count 1, di ba? So, 0 is not included in the set of counting numbers. So, separate siya. So, kung balikan nato tan-aw to sa sa representation nato sa system, duha pa lang sila, 0 and natural numbers. The collection of 0 and natural numbers, ang tawag sa ilaha is whole numbers. So, muna ang difference sa whole numbers ug natural numbers. Ang natural numbers walay 0, ang whole numbers naa siya 0. Mao na siya ang difference silang duha. So, what is the definition of the whole numbers? According to the history, muna siyang history of whole numbers, this is as old as the concept of counting itself. But the first written whole number appeared between 3,100 and 3,400 BC. So dugay na kaayo ni siya nag-exist ang whole number. Prior to that time, whole numbers were written as tally marks. So as you can remember siguro sa Bible or even sa history, kada makita ninyo sa mga walls na ginapang sulat sa mga ancestors nato, di ba? Mga tali-tali lang na sila. So that was the system of Yes, counting sir. before. And right after that, na-develop na ang mga numbers. And what we are using right now is the Roman numeral, kaning saan pagsulat sa mga number. And Indo-Arabic as well. So muna siya nga mga number ang ato ang ginagamit karon. So clear ba so far ang naa sa bottom sa ato ang organizer, graphic organizer? Wala pa na imo ang tibuok number system ha. Tugol sa ta sa simple. 0, then the counting numbers, also known as the natural numbers. number. The combination of the two is known as the whole Whole numbers. So what do you think is the next? Kung sa ang next number na tunan ninyo sa elementary nga other than the whole numbers? Integers. Integers. Very good. Integers, diri ni gawas ang term nga integers. So since kabalo naman ta sa whole numbers na siya positive. Kaning mga positive, maning 1, 2, 3, mo to siya mga counting numbers, diba? Pwede siya dili butangan og positive. Kaya kung walay sign ang number, it means it's already positive. Positive. So mo to siya ang mga natural or counting Yes, sir. numbers. Gidungagan nimog 0, kung pangutanon mo, what is the sign of 0? Is it positive or negative? What will be your answer? Neutral. Neutral. Wala siya'y sign. So it's neither positive nor negative. It's because naa siya sa pinakatunga sa group of integers. So since sa whole numbers, 0 lang man to siya, walay sign, ug mga positive numbers, so aha man ang mga negative natural numbers. So naadri siya sa pikas. So ang whole numbers, gidungagan siya og mga negative integers, pasabot aning negative integers katong mga negative nga natural numbers. So katong mga 1, 2, 3, 4, 5 and so on, butangan lang to nimo siya mga negative sign, mo to siya ang mga negative integers. So ang combination nato mga negative natural numbers, 0 o katong mga positive numbers also known as the natural numbers, mo to sila ang nag-constitute sa integers. Sabi niyo. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. Yes, we sir. have a short history also of the integers. The whole numbers plus the negative natural numbers. Mato siya, infinite ni siya, kaya wala ka kabalo sa pinakagamay nga negative number. Tapos, mag-mention kag negative like negative 2, negative 1, and then 0 has a no sign. Then we have 1, positive na ka 2, and so on. So, duha ka book ang infinite diri. Ang katong negative diri sa left side ug ang positive sa right side. Kaya ang set of integers, daghan kayo ni siya. So it was introduced in the year 1563 by a person known as Abermouth Hall. He was busy with his bunnies and elephants experiments. He kept the count of number of bunnies in the cage, and after 6 months, he found the number of bunnies increased. So nag-increase, nag-count na siya, and then dito na nagawas ang iyahang pag-invent sa number system of adding and multiplication. And that was also the time na na-introduce ang integers. So knowing that the integers is composed of 0, the only integer that has no sign, the negative signs, -1, -2, and so on, and the positive numbers 1, 2, 3, 4, the question right now is,
Integers baning negative 1 half, positive 2.5, negative 5.25? Yes or no? Japet. Ano sir? Dili na siya integer sir. Can you explain to us why? Hanapap si Japet ha. Your Yes answer sir. is no. Nganong dili man ni Yes sir. integers ang negative 1 half, negative positive 2.5, negative 5.25. And naman ni siya yung mga signs. Naman siya yung negative and positive signs. Nganong dili man siya Kay integers. murag mabilong man siya sa ano sir? Sa whole number Sige, sir. sige. Uy, nabilong siya sa whole numbers. Ang whole numbers ba kay 0 ang pinakagamay, then positive. Wala yung mga negative, di ba? Pero Ay your dili answer, din. Japet, is correct. Pero These are ang not ako lang sir, integers. dili gina siya Dili ano siya. sir, integer sir. Okay. Anyway, thank you for participating. How about si Elorde? We are still trying to get the reason why isa makahatag nganong dili ni siya integers. So ang answer ani sa question, are these integers? No. Let's try Elorde. Nganong dili ni siya madawat sa group sa integers? No ni ang kuan ni sir no? No ang answer. Dili ni integers ang No. negative 1 half, 2.5 o negative 5.25. And other numbers nga naa gani mga decimal o remainder. Dili siya integers. Bahalag positive siya or negative. Ngano kaha? Okay, no idea? Murag nawala kalit si Elorde. How about Salias? No sir, no sir. Na sir, ay kanang unsa sir, Reason. na Ngano bawal dili siya integers? Okay, bawal ang bawal. sa fractional number. Very good. So, ako nalang elaborate atong answer ni Salias to. So, tama to siya, Mr. Salias. So, again ha, na may mga points sa recitation ninyo the moment nga mag-participate mo sa ato ang discussion, especially kung tama ang answer. So, yes, dili siya madawat kung sa Bisaya pa siya, dili siya madawat kay naa siya'y butal or naa siya'y sobra or naa siya'y bungkig. Nakasabot naman siguro taan ano mga bungkig, mga Yes, sir. sobra-sobra. Yes, sir. Kaya kung baliko nato ang graphical presentation sa integers, kaning araw niya sa baba, di ba? Ang negative integers, di ba mga negative man yun sila, negative 1, negative 2, wala man yun siya mga negative 1 point Yes, sir. something. Walay Di ba? Wala. 2.5 or 2.5. Oo, wala na ana. In the same way, ang whole numbers, di ba, wala may kanang 0.5, wala man, di ba, 0 lang man yun siya, and the next 1 man yun diretso, and then 2, Yes, sir. ganing whole siya. So kadto lang siya, butangan lang nimo positive sign o negative sign, zero ang tunga, mora daw to ang integers. So katong gipakita gani nga na nanay mga butal-butal or nanay mga bungkig-bungkig, that's another set of numbers known as, what's the next? Fractions. Fractions. Okay. Before I present to you the slide for the fractions, who can define and give at least one example of fraction? Emmanuel. 1/2 sir. Then how do you define fraction? Kanang murag kung baga sa cake pa brag na mga bahin-bahin sir ba? May mga bahin-bahin, very good. So you can use your own language para masabta nato. 1/2 as an example. Last answer from Likonan. Ano to sir? Division of a whole number. Yes, it's a division of a whole number. Kaya ang timailhan ni mga fraction siya is, di ba kung tanaw ni mo ang number, na siya over, di ba na siya numerator and denominator. So the moment ka nagbutangan mo siya denominator, you are now performing division. So tama itong gisulti ni Miss Likonan. Yes, na ay nanawag. Na ito'y nanawag? Kinsa ito nanawag? So I think wala. So let's continue. What is or what are fractions? Okay, mga nananghid nga basig mawala lang sila, okay lang. Kapit lang jud mo, ayaw mo ka, huwag ang pag-asa kay samtang naapa mo yung data, padayon jud ta. So fractions, Dag-o man gud diri, sir. parts of a whole. So parts of a whole daw siya ang fraction. So kung naa mo yung mga whole numbers, and then naman yung chances, di ba nga, di man yung perminti ang atong ma-encounter nga numbers, dili siya whole, di ba? So that is why ninggawas ang fraction. For example, kanang mo palit ka,
Di ba dili man tanan nimong paliton is kuan jud siya kanang buo jud siya. Di ba na may mga centavos? Dili Di ba sa kilo. na may mga centavos or even Yes, kung sir. mupalit Just ka og like mga sa mall, sir. kilo-kilo. For example, palit ka og isa ka kilo nga sili nga daghan man na kaayo. So that's Media lang. may na mga midya ra, na may 1/4. So diha ning gawas ang fraction. So mao po to siya ang iyang connection sa tong real life, di ba? Kung di na to kaya nga dagko or i-whole, so why not i-fraction na lang nato? Ginagmay lang nato siya. So the story of fractions is back to one of the oldest civilization, that's Egyptian civilization. So sa Egypt, pwede na to ma-date daw ang fractions dito gikan. Although fractions have been part of our history for a long time, fractions were not considered numbers before. So wala siya considered as number before, and they were just used as a way to compare whole numbers with each other. Pero right now, when you are reading mga textbooks, appeal na siya sa number system. So, gi-recognize na siya as part of the numbers. So, sa una, dili siya numbers, pero karon number na ang fractions. So, again, kung dili kaya ang whole, kailangan lang nimo siya ginagmay lang, so diha na mo gawas ang fractions. And this can easily be determined, kaya naa siya numerator and denominator, or pwede siya ma-express into decimals. Nagets ninyo? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, padayon na to ang atong number system. So, naana tayong mga fractions. Katong na mga denominator. Kani siya mga integers, katong mga tibuok, na ay positive, na ay negative. Kani silang tanan daw. So, na-appeal na din ang pinakababa no zero, natural numbers, whole numbers, negative integers, integers, fractions. Kani silang tanan, ang tawag daw sa ilaha is rational numbers. Rational number. Very good. It is taken from the word ratio. So nganong gitawag man siya rational numbers? These numbers can be expressed as a ratio of two numbers, A and B, where B is not zero. So integers and fractions are rational numbers. So matingala ang uban ha? Ma-express ba ang integers as a ratio? Can you imagine, magkuha kag 2 for example, positive 2. Pwede ba mahimong ratio ang 2? Kay rational numbers, ratio of two numbers man daw. So unsaon mo pag-express ang 2 into a ratio? Anyone? 2? Yes, De Vera. Try lang ako, sir, ha? Try. Okay, just try. Go ahead. Kuhan, sir, kanang prasa ng Ang 2 for Negative example, o negative 2 imong gusto, sige, negative 2. Unsaon mo na siya pag-express as a ratio of two Kuhan, sir. numbers? Try lang ako, sir, ha? Kanang kuhan mo sa utok ko, no? Ako lang iingan, sir. Pag negative Sige, 2 okay lang. plus pag negative 2 plus negative 2 equals positive. Murag nga na yatang kuhan, sir. Or Okay, so mali. murag na ano Ako, sir, nimo na ako nga ano, sir. combine ka. So later na tayo mag-combine when we are doing operations. So for Nakuha na now, ako, sir. patas mag-combine. Pero Na ako thank you ano, for sir. sharing. Bas hindi ay. Sir, just na ako ano, sir. Example, sir. Wala pa ko nag-recognize og ano dali. Thank you so much, De Vera, for answering. So at least, di ba, Thank you, sir. Thank you. dili maulaw, mag-share gihapon og answer. Bahalag, dili siya 100% tama, pero partially naningkamot man ka. Nagapon siya part dito nga nakuha nimo, pero dili na siya 100%. Pero later, ato siyang i-correct. Wenceslao, you are recognized. Sir, for example lang, sir, kung tayo, sir, 1, pwede na to siya himuon og 0 over 1, sir. Mariginana, sir. Bali mo. Kung sa 2, sir, is may 0 mo siya over 0 over 2. Okay. Namoy Para may mo calculator siyang niya. Isa may na yung mga calculator da o namoy cellphone. I-verify nato ang result ni Wenceslao. 0 divided by 1, mugawas ba ang 1? O 0 divided by 2, mugawas ba ang 2? Dili, sir. Error. What is the result? Di ba 0? 0 ang Zero. mugawas. Zero. So ang 0 is a whole number and it is also part of the integer. So therefore, it is a rational number. So since 0 man gihatag example ni Wenceslao, sa 0 ta magsugod. So 0 is still a rational number because pwede siya ma-express as 0 over 1. Because 0 divided by 1 is still 0. 0 over 2.
0 divided by 2 is still 0. So kung naa siya numerator or denominator niya, mo gyapon to siya ang mugawas, then it is a rational number. How about the non-zero numbers? How about 1? Unsa may i-denominator nimo sa 1 para 1 gyapon ang mugawas? 1. 1. Very good. So 1 is equal to 1 over 1. 2 is equal to 2 over 1. Di ba? 1 1. tanang denominator. So can you still remember, recall ninyo elementary ninyo katong nag-operation gani mo of fraction tapos na ay whole number na appeal. Di ba? Butangan og 1 sa baba. Kung Yes, sir. naka-recall. Yes, sir. Yes, sir. Yes, because whole numbers or integers are still rational numbers. Naa na siya over 1, pero wala na ito na ginasulat. Kaya understood naman siya. Kung butangan na ito siyang over 1, pero wala gibutang. Nagets ninyo? Yes, sir. That is why Yes, sir. ang Yes, sir. tawag sa Yes. iya is rational number because it is still a ratio of two numbers. So ang tanan mga numbers nga na numerator and denominator kaning naa diri tanan sa ato ang number system so far, na siya numerator, denominator, kaning integers, denominator niya is 1 tanan, kaning fraction pwede po siya dili 1, rational numbers ang tawag ato. Naabay mga numbers nga dili ma-express as fractions? What do you think? Naabay mga numbers nga dili ma-express as a ratio of two numbers? Naa or wala? Anay square root, sir. Yes. Isa Anay na square root, sir. When sila na square root, for example, square root of 4, na may cellphone gihapon or calculator, no? Na daw square root, tanan ba na square root? Irrational number ba na siya? Or katong dili number nga ma-express as a ratio or fraction? Ang namo ko'y square root, sir, kay sa prime number, sir. Prime number, so let's try. Sa man niya, square root of 25. 5. 25 is 5. 5. is a rational number. Gihapon, no? Kay 5 5, sir. So 5. tanan bang square root? 5, sir. 5 ang square root. So square root of 25 is 5. So dili tanan square root irrational. Ang opposite aning rational is kani irrational. Na siya IR sa abangan. So it means not rational numbers. So unsa kani nga mga numbers nga nag-exist gihapon nga dili siya ma-express as a fraction? Roger. Roger? Nag-raise og hand? Or napisilitan lang to? Pi, sir. Sige, Sir, go. pi. Pie. Is it an apple pie or pizza pie? Can you explain what the pie all about? Because your answer is correct. Sir, pi r, sir. Pi r. So when you talk about the circle, di ba? Katong pi, dili ka ng pi nga pagkaon, gigutom na siguro mo. Kanang pi, good nga letter, is equivalent to approximately 3.14. Pero approximate value lang na siya, taas kay na siya. Or have you seen the movie The Life of Pi? Kisa nakakita diri sa movie ni siya nga sikat. Ambot na kung nakakita na ba mo, The Life of Pi? Ako, sir. Yes, sir. Di ba, Yes, sir. gisulat to niya Yes, sa, sir. gisulat niya, Indian movie man ni siya. Gisulat niya dito sa board ang value sa pi. Naigo ba? Si Pisin man to pangalan niya. 3.14. Wala na igo, sir. Wala na igo. So mao na siya ang konsepto sa irrational numbers. Dili siya mahuman. Kay taas kay siya og decimal point nga walay kahumanan. Mao na siya ang mga irrational numbers. And because of that, dili siya pwede mahimo og fraction. Kay dili man siya ma-divide og duha ka number. So pi or the ratio of the circumference of the circle and its diameter, mo man na siya ang value sa pi. Bisag unsa nga circle, tapos i-divide mo ang diameter ato, mo to siya ang mugawas jud. So that is one example of an irrational number. Another example is square root of 2. Naman mo ikuan, calculator diha. Calculate daw. Square root of 2. Square root of 2. Dili kay square root of 4. Square root of 2. 1.4, sir. Kung kuan, i-round off nimo, pero kung
imong calculator is daghan kay sulod nga capacity, pila ang answer? Sir, 1 1 point, di ba daghan siya? Kisay maka-mention sa iyahang value, square root of 2. 1 point. 1 point, di ba taas? Yeah, pila man ang kanang igo sa imong calculator, siguro 10 lang ka buok. 10 lang po din ipakita. Pero kung isolve na nimo, taas kay na siya, wala na siya kaundangan. So just like the value of pi, di gihapon na siya mahuman, infinite gihapon. So ang tawag ana nila is irrational numbers. Nasabtan ninyo? Yes, sir. So ang timailhan ana pag mutanaw kag irrational numbers is decimal na siya nga naay duha ka characteristics. Non-terminating, meaning wala siya ng hunong, and non-repeating, meaning ang mga numbers niya is walay pattern. Just like sa katong value sa pi, walay pattern nga makita dito. Kaya once na kay pattern nga makita, nga nagbalik-balik siya, bisag non-terminating pa na siya nga number, pwede gahapon na siya mahimo og rational number. So again, it should be a decimal that is non-terminating and non-repeating at the same time. Sally, yes. Would you like to So, share? sir, ang ano sir, ang golden ratio, isa ba na siya kay rational sir, no? Yeah. Taas man to siya og katong value, di ba? Na remember to ninyo, gi-round off lang maguto nato up to 3 decimal places. Pero kung taas kay to siya og value, then it is considered as irrational numbers. Thank you so Okay, sir. much. So what are kani siya, dira ang 3.14, di ba na siya dot sa kilid? Kaya wala pa na siya nahuman. Ang ginagamit lang nato sa elementary, high school nga pag-compute is 3.14 kay gi-round off lang man nato siya. Kaya para simple lang atong answer, para parehas ang answer key sa teacher ug answer sa estudyante. Pero taas kay ang value sa pi. So the first calculation of pi is the best example of rational number was done by Archimedes of Syracuse, one of the greatest mathematicians of the ancient world. So that is an example of irrational numbers. Excuse me, let's sir. try. Yes. Sir, nawala daw ang signal ni Trisha Havana, sir. Okay, sige. Ampuan na to nato siya nga mobalik iyahang signal niya. Kita, life must go on man, di ba? So padayon gihapon ta. Anyway, mag-post man ko og lecture video dito kung wala niyo na human ang atong lesson. Okay na, Marco? Okay na, magdag-om ang hapon diri pare-pareha man ta og kanang lugar na idag-om na so di na siya katingalahan. Pwede na ta magpadayon? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Kani, identify ninyo, dapit diri ang irrational, ang irrational. Let's start with square root of 4. Kinsa gusto mag-answer? Rational ni siya or irrational? So what is the value of square root of 4? Rational. Rational, very good. Since the square root of 4 is equal to 2, and 2 can be expressed as 2 over 1. So therefore, it is rational. Dili siya irrational, Wilmar. Rational siya. Number 2, square root of 2. Irrational. Rational, sir. The correct answer is ir with IR. Irrational. The square root of 2, very good. The square root of 2 has decimals na ay non-terminating at the same time non-repeating. How about number 3? 0.333333333 and so on. Rational or irrational? Rational, sir. Again, duha ka Irrational. characteristics sa irrational. Duha ka characteristics sa irrational, non-terminating and non-repeating. Nag-repeat man ang 3. 3. So that is rational. Rational, sir. Rational. So what is the value of 1/3 kung i-fraction nimo? I-try nimo 1 divided by 3. 1 over 3, 1/3. Di ba? 3. So that is why 0.33333 is rational. Nag-repeat man siya. So even though wala siya
stop, nang terminating siya, nag-repeat man siya, so wala niya nakuha ang duha ka characteristics sa irrational number, so it's rational. Nasabtan? Yes, Yes, sir. sir. Number 4. How about point 43? 43, 43. Rational, sir. Rational, sir. Rational or Irrational, irrational? sir. Irrational. It's Rational. rational. Because, again, nag-repeat ang 43. Pwede din siya double, sir, double number. Pwede, basta naa siya pattern. Pwede pa kay tulo, pwede kay upat. Basta naa siya pattern nga gibalik-balik niya. So makasulti ka na, kabalo na ko, alam na this, nagbalik-balik ni. So dili siya pwede mahimong irrational ka. Irrational, mo man to ang katong libog. Kato ganing wala dud siya nag-repeat, wala siya pattern. Then wala po siya na naundang, na siya tulo ka dots. So again, rational. Kung wala na nakuha ang duha ka characteristics again, so dili siya pwede mahimong irrational. Rational lang siya. Nasabtan. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's try the last one. How about 1.54? Rational. Rational. Irrational, sir. 3? Irrational. Nabay pattern makita, nabay nagbalik diri nga Irrational, sir. Irrational, That is irrational. So wrong spelling is wrong. Duha ka buok R sa irrational ha. So in our quiz, in our examination, wrong spelling is wrong. So dapat i-check po na siya. Okay, very good. So naklaro ninyo ang irrational number. So are we done? So we have rational for square root of 4, irrational for square root of 2, rational for 0.3333, that's 1/3, rational also for 43, 43, 43, that's 43 over 99, and irrational for the last number 1.5467, and so on. So daghan batag natun-an karon, we have rational, irrational. So mas daghan og kagrupo si rational kay usually ang ato ang ginastudihan sa math is under siya sa rational numbers. Pero kung ato ning i-combine tanan ng mga numbers, rational and irrational, mo ni siya ang gitawag nga real numbers. Gitawag siya real numbers because all of these numbers exist in real life. Tanan ba ni nga mga numbers makita ninyo sa imong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi? Yes, sir. Even ang irrational, even Yes, sir. ang Yes, sir. irrational? Very good. So before we end, who can share examples of kaninga numbers ilang daily life? I will just call 3 students. Kung kisa gusto mag-volunteer. Yes, first we have Unsa to, sir? What's the question, sir? Maghatag kang example sa mga numbers na i-relate mo sa imong life. Pakosta ang una. For example, sige, ako una ha, kay para na example. Sige, for example, wala mo ko'y kwarta karon oy. So, ang example na ko, sir, is 0. So, 0 ang nag-represent sa ako ang status karon sa akong financial. So, that's an example. Acosta. Example lang to. Go ahead, Acosta. Sorry for interrupting you again, Acosta. Anong kwarta, sir? Mangan kay kwarta. Sige, unsa man imuhang kuan status imong pangwarta karon? Naa ba ka sa naka sa negative karon? So it means nakadagang kag utang. So aha man ka sa negative integers? Sir? Sa aha man ka nga number na belong karon sa imuhang tindahan? 0, wala kay kita. Negative integers, meaning dagang kag utang. Or pwede po siya whole numbers or Sa negative daghang dagang utang. Okay, that's a good example, Acosta. About Monsanto. So, bisag ako example ako sa na siya yung grado. Monsanto. For me, sir, I relate myself to natural numbers because Why? for us, we have a sari-sari store and most of the time I encounter those numbers in my life. Very good. So, naadyo yung mga pagtagsinsilyo diha ng mga piso-piso. So, those represents natural numbers. And kung naapa kay mga 25 diha, pwede gihapon na siya ma-appeal sa fractions. Very Yes, good, sir. Monsanto. Quiz on. Sir, Harty, Badong sir. Yes, we can hear you. Ma-relate na kong kuan sir sa
Natural number lang, sir. Why? Kay namagod may kuan sir karang business ba niya. Kada adlaw na ko siya main counter sir kay nagapamaligya man pud may karang kuan mga pagkaon. Oh, very good. So, parehas gihapon ganina kay classmate nimo nga nagapon tindahan. I will call the last one. Thank you so much, Quizon. How about Mahestad Chapet? For me, sir, is, ano, sir, natural number, sir. Sige, unsa nga natural number and then how do you relate that to your life? Ano, sir, di ba every year man ta, sir, mag-birthday man ta, sir, so every year nag-increase ato ang edad, sir. Very good. And then kung yearly jud ka nag-account, then it's really a natural number. Pero kung iihapon nimo pila ka months pod, so pwede na ka mahimo og Nag-increase mo edad, rational numbers nagapon siya. For example, 1 year and 5 months. So pwede na ka 1 and 5 over 12. Pero kung by year lang ka, then tama ito yung gisulti, natural number. Thank you so much for that example, Maestad. Napay last, we have Tankawan. Tangkawan. Pero sa nang cancer kanang kuan bito globe sir din globe mo kuya mong cancer kanang makabala sir kung 2000 nimong lubi sir din na kay pattern kung pila ka kilo ang maabot sa imong lubi sir din ana sir. So unsa na siya nga mga numbers ang ginagamit ninyo when you are trying to unsa na buy and sell na siya? Yung cancer kanang amo ang lubi gid sir. Kanang kami ginabis amo ang sir ba? So unsa nga number ang naa diha? Natural numbers. Natural number sir. Okay. So unsa ginahimo ninyo sa inyong mga lubi? Ginagupras na mo sir. Nagupras na gud meron sir din. Nagdadaligi ko sir kay para makaabot ko ang klase. Very good. Very hard working. So pila na ang kopras karon? 39 man 38 37 sir. 37 pesos. So 37 is sir. also an example of a whole number and a natural number. So we are dealing with math bisag naga-kopras po ka diha. So Yes, yan ang sir. beauty sa math, di ba? Makita Gani, niyo sir. nato adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kaya padayon Oo, sir. ang giha sa inyong mga gipanghimo. So thank you so much for your examples. We will just continue this one on Wednesday. We will have a short review kung nasabtan ba ninyo ang ato ang lesson. So I will be giving mga sentences tapos inyo hang identify kung true ba siya or false. That will be on Wednesday. I will not upload muna the lesson because napamanggo siya continuation niya. Wala pa nato na human ang ato ang lesson about appreciation of numbers. Nakuha ninyo? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes sir. Okay. Yes, sir. So I will now stop recording. Again, don't worry. This will be